شکریہ ادا کر رہے ہیں. شکریہ. اب میں بڑے ادب کے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر خواجہ ایم شاہی صاحب, میں ان کو زحمت دے رہا ہوں. اور آپ معزز حضرات ڈائٹ سے بیٹھے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. منتظمین نے اعلان کر دیا کہ بھوک لگ رہی ہے اور کھانے کا وقت ہو گیا ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کچھ بات زیادہ طویل کروں. میں شروع سے صبح سے بیٹھا ہوا ہوں اور سن رہا ہوں, اور اتنی الگ الگ موضوعوں پہ بات ہوئی ہے, طب پہ اور اردو پہ اور تعلیم پر اور معاشیات کے اوپر اور سماجی جو مسائل ہیں ان کے اوپر. اور دل تو چاہتا ہے کہ ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ اپنے خیالات ان کا اظہار کرو, لیکن پھر میں دوہراؤں گا کھانے کا وقت اعلان کر دیا گیا ہے, اس لیے میں اپنی بات بہت مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا. جتنا کھانے کے لیے کہہ دیا گیا اتنی مختصر بات نہیں. ذکی صاحب سے میرا تعلق بہت طویل ہے, اور چند سالوں پہلے جامعہ ملیہ میں بھی ہم نے مل کے اسی قسم کے کچھ عنوان سے ایک سیمینار کیا تھا, اور کافی لوگوں کو بلایا تھا. نبارڈ سے بھی لوگ آئے تھے اور حکومت کے دوسرے اداروں سے بھی لوگ آئے تھے جو مائکرو فائنینسنگ سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس وقت بھی ایک بڑا مسئلہ ان لوگوں کے سامنے تھا کہ جو بل پارلیمنٹ میں ہے اس میں جو قوانین بننے والے ہیں یا قانون بننے والے ہیں اس سے یہ مسلم فنڈ کس طریقے سے متاثر ہوں گے. انہوں نے جوہر صاحب نے بھی بتایا, اشارتاً بہت سی باتیں کہیں اور بہت سی باتیں کہیں کہ بھئی کیا اڑچنیں آتی ہیں مسلم فنڈ کے کام کرنے میں. میں حسیب صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جو قانون بننے والا ہے اس سے آپ لوگوں کو کیا تکلیفیں ہوں گی, کیا ایریاز ہیں کہاں پر جہاں پہ مسلم فنڈ اور اس میں کہیں کلیش ہوگا. حسیب صاحب تو بتا رہے ہیں کوئی ایسا کلیش ہونے کے کہیں موقع نہیں ہے یا کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں جوہر صاحب نے جو باتیں بتائیں اور سننے میں آئیں اور میں سنتا رہتا ہوں کہ ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ جو بہت ساری قانونی ریکوائرمنٹ ہے, جس کی طرف آپ نے بھی کہا کہ فنڈ ہے اس کو کچھ ریزرو رکھنے ہیں, اسلامک بینکنگ جب کرنا ہے تو کچھ ریزرو رکھنے ہیں, اور اس کی ضرورت ہے کہاں رکھیں, 100% ریزرو رکھیں یا کچھ رکھیں. تو جہاں ہم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, واقعی قابل تعریف کام کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنے جیسے ہم کہتے ہیں 100 کروڑ روپیہ آپ لوگ اس کو ریوالو کر رہے ہیں, کمیونٹی سے جنریٹ کر رہے ہیں. یہ فارم کا ہی پیسہ ہے, انہی سے نکال رہے ہیں, انہی کے ساتھ لگا رہے ہیں, انہی کی خدمت کر رہے ہیں. جیسے کہا گیا صبح کہ یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے, یہ فارم کا پیسہ ہے, اور اسی سے فارم کی مدد کر رہے ہیں. قابل ستائش بات ہے. اور جیسا کہ اکبر واسطہ صاحب نے کہا, اور تقریباً انہوں نے تو اس کا جیسے کہ سیرت نبوی سے باتیں نکال کے اپنی اچھی تقریر میں بتا دیا کہ یہ اسلامک طریقہ بھی ہے, اسلامک شعور اسلامک لاء کے مطابق بھی ہے, اس میں کہیں ہمیں کوئی پس و پیش نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑا قابل تعریف کام ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور میں بنیادی طور پہ مانتا ہوں کہ معاشی ترقی کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے. تعلیم کے میں اتنا خلاف نہیں ہے, بلکہ بالکل حق میں ہوں. ہمارے بھائی حبیب صاحب نے بھی تعلیم کی طرف اشارہ کیا, لیکن اگر معاشی ترقی نہیں ہوگی تو ہم اچھی تعلیم بھی نہیں پا پائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں کہیں پرائرٹائزیشن کرنا ہے کہ پہلے کس کی طرف توجہ کریں, تو معاشی ترقی کی طرف پہلے توجہ کرنا چاہیے, جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو آج یہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے, ہم نے دیکھا اور سنا اور لوگوں نے جا کے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ جب معاشی حالت مضبوط ہوتی ہے تو دوسرے اور بھی کام, تعلیمی کام بھی کر پا رہے ہیں. مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے, ہیلتھ سینٹر بنے ہوئے ہیں, وغیرہ وغیرہ, گرلس اسکول کھولے ہوئے ہیں. تو لباب شارٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ریسورسز ہیں کمیونٹی میں وہ بہت زیادہ ہیں. کہیں زکوٰۃ فنڈ لوگ چلا رہے ہیں, ہمارے ظفر محمود صاحب یہاں نہیں ہے تو زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا چلاتے ہیں, اس سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. افسر صاحب نے حیدرآباد کا ذکر کیا, اور بھی شہروں میں ہیں, ہم سب واقف ہیں. پورے ملک میں ایسا چھوٹا موٹا آپ کا خرجے میں ہے, جگہ جگہ ہے, چھوٹا موٹا یا بڑا ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں ہزاروں کروڑ روپیہ انوالو ہے, جس کو اگر ہم اچھے طریقے سے
चैनलाइज कर दें, हो ही रहा है, काबिल मुबारकबाद है, लेकिन उसमें और अगर हम अच्छे तरीके से चैनलाइज कर दें तो उसके जो फ़ायदे हैं तो उससे हम लोग अपनी कम्युनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और उसके बाद फिर और जितनी भी चीज़ें हैं, हिफ्ज़ान सेहत और तालीम, वो सब अपने आप ही कहीं ना कहीं हम उस पोजीशन में होंगे कि उसकी कहीं ना कहीं उसके लिए मददगार हो सकते हैं, मावन हो सकते हैं, और उसके लिए भी हमें किसी की तरफ हाथ करने की ज़रूरत नहीं होगी। हजरात, एक चीज़ इस सबके साथ मैं जो देखता हूँ और मुख्तलिफ जगह पे जाता हूँ, और ये है कि आज के दौर में जहाँ पे पिछले सालों में आप लोगों ने सुना होगा, और ख़ासतौर से जो लोग एक्सपर्ट हैं उन्होंने सुना होगा कि जब ये कोऑपरेटिव बैंक्स फेल हुए, चाहे वो गुजरात में हुए चाहे महाराष्ट्र में हुए पिछले सालों में, तो हुकूमत बहुत चौकन्नी हुई और उसने उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। कानून पहले भी थे, लेकिन जब वो कोऑपरेटिव बैंक्स गुजरात में और महाराष्ट्र में कई जगह फेल हुए तो हुकूमत ने उसके कानून सख्त करने शुरू कर दिए और उस पर रेगुलेटरी जिसे कहते हैं कानून बनाने शुरू कर दिए। आज तकरीबन कुछ ऐसी स्टेज माइक्रो फाइनेंसिंग की कुछ इदारों की तरफ भी सोची जा रही है। हुकूमत कानून बनाने की जो बात कर रही है उसके पीछे भी शायद यही जहन है कहीं कि ये जो माइक्रो फाइनेंस के इदारे हैं और जिसमें करोड़ों रुपया है, आप ही के भी नहीं, मुस्लिम फंड नहीं है, और भी हैं ऐसे फंड हैं जैसे हम थ्रिफ्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी लोग बना देते हैं इदारों में, थ्रिफ्ट सोसाइटी के नाम से पैसा देते हैं, मदद करते हैं होली पे, दिवाली पे और मौक़ों पे एम्प्लॉइज़ को देते हैं। जो लोग कहीं काम कर रहे होते हैं वो भी वेलफेयर फंड के नाम से अच्छा खासा रुपया रेगुलेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरा कहना का मतलब ये कि अब हुकूमत ये देख रही है कि इतने सारे ये करोड़ रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया जो है, और वो बैंकिंग के सेक्टर से बाहर है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है उससे बिल्कुल बाहर है। अभी जो कल परसों पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई है जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, उसमें हुकूमत ने वाजे किया है कि सिर्फ दो किस्म के फाइनेंसिंग इदारे वो चाहते हैं, एक तो बैंकिंग वाले हों और दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसका कोई भी नाम रख दें आप, म्यूचुअल फंड कर दें या मुस्लिम फंड कह दें या थ्रिफ्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से चला दें या कोऑपरेटिव के नाम से चला दें या एनजीओ के नाम से चला दें या सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से चला दें वगैरह वगैरह। तो हुकूमत की तवज्जो इस तरफ है। तो अब सिर्फ एक पॉइंट इसकी तरफ मैं तवज्जो दिला के अपनी बात खत्म कर लूंगा, जिसकी तरफ बहुत से लोगों ने कहा भी होगा कि अगर हम अपने आप को अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं करेंगे, अगर हम खुद सेल्फ रेगुलेशन में नहीं आएंगे, सेल्फ अपने आप मदद नहीं करेंगे, तो फिर हुकूमत के जो कानून है वो हमारे तरफ बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो भी ऑपरेशन है, जो भी हमारा निज़ाम है, और ज़रूर यकीनन मैं इन इदारों की बात नहीं कर रहा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, नजीबाबाद फंड है या देवबंद फंड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, या फुर्जा का फंड है, इसमें ऑडिट भी होता है, अकाउंट बैंक में भी हैं, आपके सामने ही बताते हैं, इसमें पारदर्शी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल साफ सुथरा है। तो उसके पीछे भी ये कहीं ना कहीं ढूंढा जाता है कि ये जो महाजन किस्म के लोग बैंकिंग करते हैं या और ऐसे नॉन बैंकिंग लोग जो पैसा देते हैं, ये रिपोर्ट हुकूमत की रिपोर्ट्स में आया हुआ है कि नॉन बैंकिंग इदारे जो हैं वो जो लोन देते हैं किसानों को, वो जो उससे वसूलियाँ भी करते हैं, वो सिस्टम इतना खराब है कि उसकी वजह से ये सुसाइड्स हो रही है, जो खुदकशियाँ हो रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई ये नहीं है, मैं अभी इसके बहस में नहीं आऊँगा, लेकिन ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये तवज्जो की तरफ इस पर नजर जाए कि ये जो किसानों ने, गरीबों ने, या फिर खासतौर से किसानों ने जो खुदकशियाँ करी हैं, उसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिकवरी का सिस्टम है वो जिम्मेदार है। वो कैसे रिकवरी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, सुना कहीं कि मैं जानता हूँ हरियाणा में बात कर रहा हूँ, वो लोगों को हायर कर लेते हैं, गुंडों को हायर कर लेते हैं कि भाई अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया जाओ उनसे वसूल करके आओ, वो जाके मारपीट करेंगे, मोटरसाइकिल उठा जाएंगे, घर का सामान उठा जाएंगे, ये सब चीजें भी होती हैं। तो ये यकीनन मैं नहीं कह रहा, हसीब साहब बता रहे थे 100% इनके यहाँ रिकवरी है, बड़ी काबिल तारीफ बात है, आपके यहाँ 100% रिकवरी है, आपके यहाँ चीज़ें 100% रिकवरी है, बड़ी अच्छी बात है, और ऐसे कोई चीज़ें नहीं सुनने में आती। लेकिन मैं, अल्लाह का शुक्र है, और हम लोग उसको फख्रिया भी कह सकते हैं और दूसरों के सामने एक मॉडल के तौर पर भी पेश कर सकते हैं कि देखिए हमारे इदारे हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस किस्म की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसमें हमें जब तक कि अपने मैनेजमेंट का म्यार और अच्छा करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। इसके लिए आजकल मतलब
अभी जो चीजें वर्ड इस्तेमाल होता है कि कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट तरीके से आप मैनेज करिए हर तरीके से। जो जैसे कि अब मैं एक छोटे से उसका डायरेक्टर हूँ, मकतब जामिया लिमिटेड, छोटा सा प्रिंटिंग उसका डायरेक्टर, लेकिन अगर हम अपने अकाउंट्स अपने वक्त नहीं जमा करते हैं, अगर हम अपना प्रोविडेंट फंड वक्त पे जमा नहीं करते हैं, अगर हमारी बैलेंस शीट में ये नहीं आता है कि हमने अपने प्रोविडेंट फंड वगैरह वक्त में, तो हम पे पनिशमेंट हो सकता है, जुर्माना लग सकता है, हमें जेल भी हो सकती है जो डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे। और सबकी ये जाती जिम्मेदारियां बनती हैं कि जितने भी इस किस्म के कानून हैं मुल्क के, उसको फॉलो करें। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये था कि जैसे ये फंड है, अगर हम मुल्क के जहाँ भी कानून, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के हमारे यहाँ कानून हो, चाहे कोऑपरेटिव के हो या नाबार्ड का कोई इसमें डायरेक्शन आता हो, अगर हम अपने आप को उसमें फिट इन करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारा जो काम है वो मुल्क के कानून के मुताबिक भी हो जाएगा।